Sambi sirpuri fani woto wende nir kisida yilme ni television BF wati wakat letame di nandi kiben nisbaton son pama mpwine yamba wala raran kama ya nir kiben zurado la nandi ngtisine. Amadou Aboudou Awa Nana Yitogo Tengawa ya torso pale nko association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA Souli la ya yuma yibu labsan nanzindi sulkanga tora obyakara kirane APM UEMOA tix kasanga opsombo neti assemblée générale la avuka yoban soba basra sasa je vois curieusement ouais nanti ta apila yim de 2022 a yumde ne buto tore nanti gimtaba wodo sol mo sankere ni tigisga option lugli nambo sopal nambo swepala titita panga ayi fa passe ne nimbuida tigisga sembe pipi vukuzuga au bon dans la métis salon international de la pharmacie et de la parapharmacie. Ina dengan titasi la mono kwera soda sa toda masanta seruna juin rasma we 2022 yumde wilgdenti garci groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention de Barani Mbeko si province wa en région de la boucle du Mouna obsibra tenga sonaram sula iramba somar were ubzugu ten sonaram sore santaban pisilapku la myoga bamub tabu zubu kayate gendarme da manase la ninken sa pamonku samporam sore santaban piga laptale enchenge ne l'autorité ampahde soda sa tsodam wilgdame tini nepsan datar bugurado mam sananke karma sanaba tubzinge sampe namsigima tembila soda sanda bebe wa mana werde ubzugu tubzwe labsan babsba obtoron pa ma kere wa bam piga sanda be mobile pour son bonti pick up bam mobile pour sanda be monter zoutme apkoya son zeba o basab zapter kateka soda sa zingunwa soda ga yemre nini zale man kalam soda sa we pam sampora top kerne tips zinge chef d'état-major général des armées wa obmanda tenre ni kirba tin wena malgobreng tore wena consent pour aram lafi obkengra soda sa pelse obmoba wengwa la pierre tuma pahde Sinatrat ya syndicat des travailleurs de l'administration des douanes aramba au manaptix gabson bonde ti conseil syndical la rakeda nepsona libre intérêt au kosra buto tore nepto dama obtuma la vima na ineram passa wenge venement na ine Archimède Boyla Sandrine Zouri. Sinatrade, syndicat national des travailleurs de l'administration des douaniers Waramba, Arob Ketan Narapanga, Nayile Tutung Toron Zindi, douanier Ramba Toumda Poussin. Observe Kiba Kitba, Senkenup Tixing of Sumbunti, conseil syndical, Nanta, se Nimbuida Obzulesa. Dialili Belem, il y a secrétaire adjoint numéro 2 au conseil central. Et ton titre il y a conseil syndical. Tikiton yibe go to kurgo conseil syndical mais ya bumbu mbitondo seba pogen umunigirti congrès yib suko fan ton segmana conseil syndical zin gomne taba ti délégué namba toxé yela ni simbe be ton man ton na taba ndike umunigi ti ya directeur o ya ministre o ya premier ministre ya zininga fa botono mo minigi ton sen sigir ban segir man neila ton tumla ken tawre Sani douane direction générale arbam wilgame tibam zule saya usro tibam kongan la moto ne ngurse seb zutu conseil syndical arub nores ra wilgame tinuga yemarka wokor zomye siara me to na tabon tume na yili tutong tongo zindi optom da poussin bon nananda ton nambola délégué na man zini neta fa ba yi biuru namba fa be zi Burkina Faso na fa gil kapsi tistaba neta fa nan toksa a bureau ya modern ninga to nda wande kin na taba mbak bake pedam bebe directeur han twen dik na kende te manak toto pedam bebe te bara ta ka ton rilam ti ministre
Twenty yibe men to contanti a tenga tawlemba, and ten gom kanga. Donc il faut tourner ça en disant gom, on back and bang a gom that I never fancy getting the gom tahan knitting. Sinatra de tigsi kanga pourwa arob lebron wa ni wen sa tomna pour Burkina Faso kane sin libertenga pore obleta sa tondo ti ato wakat kanga anti kombamba sin kene nwere bazabara wotone ti bala aria bam to damba son senta piga lobson nyokotone ningi bibe surotin nye ya to anti kombamba tu kote to damba tu morore man suguri lobson ba yel kanzugu UEMOA sulla mediateur damba opkota CEDEAO suluramba top songe temsla nisba sambe moka sang zugo titenga so natal sebo ob zamanu wa labman zemzem senkere ni sibrgla nisba opson tahar mali bi Burkina Faso tenga ampasa taba kusra wotor wa kera ni kensa sulla opson bonde ti association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA sulla atikse kasangap son bon ti assemblée générale la avocat yobon soba basra obkelen tuni tigisga wotone nanyaka Amadou Aboudou awanana tubna yibsulla torso pale nati pambenwa sinro tonel Luc Pabelram la Sandrine Zoukri Runda wakata ya toronti kon Mali Burkina Faso Niger et tenso sa zabra pour yaren so tu UEMOA to damba tu bonti médiateur aram CEDEAO aramba tu man sugri lob song et tems 15 wotoni ob mor kanga poani tenso sa loble man borbo senkeni sibrani san opsan di kotoni nantase Mali la Burkina Faso UEMOA wa to dam tu bonti médiateur aramba le bon sa Mali la Burkina Faso to damba ti bam memoré lob man o pension tuen teka Antoumé, na yilin toron zatenga nere, loble morore ti élection ramba lebron zintem se yiba pour. Lobrawa lui tenga tor wotone ti transition à les en passé. Woto noa, aria kwese ni kensa son kon, senke ni sul ninga opson bonti AMP wa, UEMOA tiksi kasenga tu bonti assemblée générale la, sembe avoka yobon sobzu. Le aworo lob sigil tiksi kanga. Tisi kanga wa arayi sababu tubna tabo tone nan teme souligner sumbonti association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA tor soba pinda raya Ali Sirfi Maiga si un médiateur anti Niger bamandar mbe tumda tawre la mosa wa bam tumda sanse woto no wa ya tile tinera tore zinga antumi ya no kendra kanga zugu lobs na tabo tone nyake a Amadou Aboudou awa sin yito togo solomon wa ti bam nande tumda mosa la yuma yibu la pou kanga nandi kotone antumi tiksi kanga pourwa obri kasar de tubna naga tabo tone tumi yama yema la sura yemre na yilam paman zabni tengso mwensa loble morore ti zemsan tara la wum tara togo yini ka fa tumdi ti temsa nan togo yidigi ti bala wakata sirinya togo nti kontemsa gilli tengso mwensa nyinga na yilin songe titita rale pour ti konzulu se option bonne ti salon international de la pharmacie et de la parapharmacie on pam lugulugu ni tiksi kanga sembe pipi vukuzuga obnan tumame on lugul swe titit ker pa nga son siriatora bire pa ngole barnana sonson rasma tab tore la tumna sinanzinda rate toujours à cuire rasma wa entita pila yemre 2022 wa yumde Sandrine Zouri pa mo kwesa tinati kilare Samedi Rasmane, professeur Samedi Rasmane, en belle université. Il y a organisé, mais non qui tenait pas fin ou à Sirtaba. On tourne Tima Zigno, on tourne pharmacie Zigno, on tourne laboratoire en bas Zigno, Fana Taba, de Na Uni, Tontuma, Tida Hantara, Tima Tonhumanda, Tima Tonkoda. La obstacle taba na yiti Burkina kane yuma nu ton wate et bien tu tuma tima ken watwa te armandaka bale neba ton for neba to obtain au gouvernement hansonwe te fo secrétaire to normalement kane yuma nu ton mais en tout cas tima posu ka fo anke pi man Burkina Faso voilà
Sénégal tengo wala nantites massa ti bene nam ki hirba tabisi kateka obyimi nanta place de la nation mbe Dakar sol mo arbarare Joa Curas mani 2022 a yumde na wilgub supanwanga debson ka sakke nande renam ki hirba yuya obson gulo sebr zugu ntase senkere ni vote ni seba son wata député ramaya kara wenge a Ousmane Sonko sia nam ki hirba tor soba wilgida me tok nan ki sa obson zanga sanande bam yura la bam nan ki longo mpore wilgidum para me ti masa teka obtabi sapa kilor zugu ti bam moba na singram la wotone go honera sankana sakandere ayewi alkasvi lista bibange ti vota kana zindi sinkere ni député ramba nyakriye vota sana zinme bamna mana te taba ne sentigmu taba mbenama babronwa bamrata me ti ministre de l'intérieur abasa tuma woto ya Dakar mera a Barthélemy Dias ya nam ki hirba sulta bi kwese bam data me ti président Macky Sall o boani ni rato sunna cycle vote some ti welare ra zinye kana la na yal se senkere ne runa ki wo kone ton ko ti la ya fani kyes ko sun watan zinde tum na pour wati ya me la ko sababinga wona korbe ko ne la fi sengiroto